तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बिन्ते इस्लाम का सलाम। मेरा आज का पैगाम कादियानी खवातीन के लिए है, कादियानी लड़कियों के लिए है, कादियानी पढ़ी लिखी यंग जनरेशन के लिए पर्दे के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ कि किस तरह इन क्लिप्स के अंदर कादियानी खवातीन मिर्जा मसरूर के सामने बेपर्दा बैठी हूँ। आप खुद देखें कि ना तो वो मिर्जा मसरूर से पर्दा कर रही हैं और ना ही जो मिर्जा मसरूर के साथ उसके चेले चांटे बैठे हुए हैं उनसे कोई पर्दा कर रही है। ये कौन सा इस्लाम है जिसके आप ठेकेदार बने हुए हैं? इस्लाम में तो अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन खलीफों के आगे पर्दा ना करने का ये क्या उज़र पेश करते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन ये देखिएगा कि किस तरह कादियानी खवातीन ना तो सिर्फ मिर्जा मसरूर के सामने बेपर्दा होकर बैठी हुई हैं, बल्कि उसके जो साथ चेले उसके साथ बैठे हुए हैं उनके सामने भी किस तरह से बेपर्दा होकर बैठे। मेरा सवाल कादियानी खवातीन से है, कादियानी खवातीन अपने मुरब्बियान या अपने खलीफों से ये सवाल क्यों नहीं पूछती, ये कौन सा इस्लाम है जो इजाजत देता है बेपर्दा होकर खलीफा के सामने बैठने की। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह कादियानी औरतें, कादियानी लड़कियां मिर्जा मसरूर के सामने बेपर्दा होकर बैठी। मिर्जा गुलाम कादियानी भी यही काम करता था कि नामहरम औरतों और लड़कियों से सारी सारी रात खिदमतें करवाता था। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप बासानी देख सकें। इसी तरह एक रिवायत सीरतुल मेहदी में दर्ज है कि मिर्जा गुलाम कादियानी अपने कुछ सहाबियों और अपनी बीवी के साथ जो है वो स्टेशन पे खड़ा था, तो मिर्जा गुलाम कादियानी की बीवी जो है बेगम नुसरत जहान साहिबा वो स्टेशन पे इधर उधर घूम रही थी। तो मिर्जा गुलाम कादियानी के एक साहब ने कहा कि नुसरत जहां साहिबा को सारे इधर उधर लोग देख रहे हैं तो आप इनको पर्दा करने का कहें। तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ। एक तरफ तो मिर्जा गुलाम कादियानी खुद को शरीयत मोहम्मदिया का पैरोकार कहता था और दूसरी तरफ किस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के काम की धज्जियां उड़ा रहा था। आप इन कादियानी मुरब्बियों के चक्रों में आकर, इनके झांसों में आकर, खुले मुंह जाकर खवातीन जो है वो मिर्जा मसरूर के सामने या उसके चेलों के सामने इस तरह से बैठ जाती हैं। तो अभी मैं आपको आपके पहले खलीफा जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद और मिर्जा ताहिर अहमद के कुछ हवाले और मिर्जा कादियानी के हवाले दिखाती हूँ, जिसमें मिर्जा कादियानी कहता है कि नेक निगाह से भी नामहरम को देखना जायज नहीं। मिर्जा ताहिर अपनी किताब मजालिस इरफान सफ़ा 137 पर लिखता है, खलीफा वक्त से पर्दा करने का ये उज़्र के वो रूहानी बाप होता है, दुरुस्त नहीं। पर्दे की मुख्तलिफ किस्में हैं, एक है चेहरा ढांपना और अपने आप को समेट कर रखना, और ये पर्दा हर एक से ज़रूरी है चाहे वो खलीफा वक्त भी क्यों ना हो। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अपनी किताब सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैत लेने का तरीका। औरतों से बैत लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरार तो यही लेते थे जो मर्दों से लिया जाता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों का हाथ अपने हाथ में नहीं लेते थे, बल्कि सिर्फ व ज़ुबानी इकरार ले लिया जाता था। बाद में जब जहाद बिल सैफ के मुतालिक अहकाम नाजिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत में जहाद के मुतालिक भी अल्फाज ज़्यादा फरमा दिए, लेकिन औरतों के बैत आखिर तक इसी इब्तिदा की सूरत में कायम रही। बैत के अलावा भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महरम औरतों के साथ मुसाफा नहीं करते थे, और पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद तो शरन गैर महरम औरत और मर्द एक दूसरे पर अपनी जीनत का इजहार नहीं करते थे, ख्वाह वो नज़र के जरिया हो या लम्स वगैरह के जरिए ममनू करार दे दिया गया। मिर्जा कादियानी अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफ़ा 334 पर लिखता है, इन आयात में खुदा ताला ने खल्क़ एहसान यानी उफ़त के हासिल करने के लिए आला तलीम भी हासिल फरमाई, बल्कि इंसान को पाक दामन रहने के लिए 5 इलाज भी बता दिए। यानी ये कि अपनी आंखों को नामहरम पर नज़र डालने से बचाना, कानों को नामहरमों की आवाज़ सुनने से बचाना, नामहरमों के किस्से ना सुनना और दूसरी तमाम तकरीबों से जिनमें इस बदफेल के पैदा होने का खदशा हो अपने ताई बचाना। मिर्जा कादियानी अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा 412 पर लिखता है, कुरान की ये तलीम है कि ना तो शहवत से ना बगैर शहवत के बेगाना औरत के मुंह पर हरगिज नजर ना डालो, और इनकी बातें मत सुनो और इसकी आवाज मत सुनो, और इनके हुस्न के किस्से मत सुनो कि इन अमूर से परहेज करना तुझे ठोकर खाने से बचाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी मोमिनों को कह दे कि नामहरम को देखने से अपनी आंखों को बंद रखें। एक जवान मर्द या औरत दूसरे पर नजर डाले मगर जना का कसद ना करे। ऐ नदां, क्या जना का कसद इख्तियार किया है? जो शख्स आजादी से नामहरम औरतों को देखता रहेगा आखिर एक दिन बदनियती से भी देखेगा। अल्लाह ताला ने पर्दे को हुक्म इतनी सख्ती से दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो कि उम्महातुल मोमिनीन थी उनको भी पर्दे का सख्ती से हुक्म दिया था।
انہوں نے پردہ صحابہ کرام سے کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان جو تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے صحابہ کرام سے پردہ کیا ہے تو یہ آپ کے کاغذی خلیفہ اور ان کے چیلے چمٹے، کیا آپ ان کو صحابہ کرام سے افضل سمجھتی ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواتین سے پردہ کرتے تھے، امہات المومنین صحابہ کرام سے پردہ کرتی تھی، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ نہیں جی خلیفہ کے سامنے بے پردہ ہو کر جا سکتے ہیں۔ ان سے پوچھے تو صحیح، ان سے سوال تو کریں کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی خلیفوں کے سامنے بے پردہ خواتین بیٹھ سکتی ہیں۔ قادیانی خواتین یہ کیوں نہیں مربیان سے پوچھتی کہ دکھائیں وہ حدیث، دکھائیں وہ قرآن کیا ہے جس میں لکھا ہو کہ قادیانی خلفاء سے پردہ نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء سے پردہ ہے تو یہ مرزا قادیانی جس کو آپ ایک اچھا انسان ثابت نہیں کر سکتے، نبی ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے خلفاء سے آپ پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں قادیانی خواتین اپنی انسرٹ کروا رہی ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی اور اس کے خلیفہ جو ہیں، پہلے خلیفہ، ان کے حوالے پیش کیے ہیں، جس میں مرزا غلام قادیانی بھی کہتا ہے کہ کسی نیک نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن پاک اس سے منع فرماتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر نامحرم سے پردہ کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے اپنے کاغذی خلیفہ ہیں یا کوئی آپ کے کاغذی نبی ہیں ان سے آپ پردہ نہ ہو، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر تمہارا منہ بولا نبی ہے تو اس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کیوں نہیں قادیانی خواتین کیوں نہیں اپنے مربیان سے، اپنے خلیفہ سے یہ سوال کرتی کہ اگر ایسی کوئی حدیث یا قرآن میں بات موجود ہے تو وہ آپ کو دکھائیں، کیونکہ اسلام میں ہر نامحرم سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کسی نامحرم کو نیک نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تو ان کے نزدیک تو سب سے اچھی نگاہ مرزا مسرور کی ہے، لیکن اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کون سے اسلام پہ عمل پیرا ہیں؟ میرا یہ پیغام قادیانی خواتین کے لیے ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ آپ سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سٹینڈ لینا سیکھیں، اس چیز پہ سٹینڈ لینا سیکھیں، کسی کی باتوں میں مت آئیں، قادیانی مربیان کی جھوٹی باتوں میں، قادیانی مربیان کی باتوں میں آ کے اپنی آخرت خراب مت کریں۔ اگر آپ خود کو سمجھتی ہیں کہ آپ واقعی میں شریعت محمدیہ کے پیروکار ہیں تو قادیانی مربیان سے اور اپنے خلیفوں سے یہ سوال کریں کہ یہ کون سے اسلام میں جائز ہے کہ وہ نامحرموں کے سامنے بغیر پردے کے آ کر بیٹھ سکتی ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔